nang mungsa iya problem di mana battery 배터리. mungsa problem nang ni phono battery 100% 네네. nibo 84% dongaro nang i phone ni battery ura dadeng ni William nagani asimang na da yani condition kum shokene tamkon on kagen yan iPhone 13 direct ya gegatham box ko khuli rangene yan phone gegatham wa kesa video thari manga edit khachana somai agi chaingaro somai rukna nangiya nema na suna short jig condition gumukho nagani mung short tharigen normo dadeng ni William nagani bakmarai diba badi agban dadeng ni badian bukaban William nagali diba chinde phone ko nijo ko samasigen yan badian ungin sai slab repengan thawon nigen condition ko de yan wa dadeng ni repenang konga PC dongen dadeng ni D William Nagar iPhone C Plus mo William Nagar 64GB William Nagar ये William Nagar ni halal masis kagen kecak halal William Nagar ni W C Plus siapa bak maramo yaban SE iPhone SE ya glass pia dong ay din ba back glass pia bak mara PAGH William Nagar nasu yani price ko khana skingin bamo taw na simna job langat kene yan C Plus ni aru ye A ni ne demi yan iPhone 13 oa ya ko dading order khata demi yan oa grade A ni ne dem grade A ni demi yani daman hazal kogur skur chachet chiskune ye ni phone oa kama why tinggal jabamo demi yan grade A ni oa ne iPhone 13 120GB yan oa William Nagar ni ne yan iPhone SE 64GB grade C Plus ni one demang yade display copy sane demang yani damara baita yani daman hazal bonga rchasni kong skune yanwa bakmarani order khata yanwa iPhone SE grade C Plus 128GB dam de hazal chigin rcha bonga sotok sku nemu dawa anching gege tamkhon on khagen nemang skang ba yakon khachingna on wa hamar pera taw dang ya gini ko AC rara pau yede on jok ya bo on wa har perang nasung ya condition ko nasung na ta mi shokene perang ne yan display original ongja ne perang yede display original ongja wai ni bo ya display original ongja de alamla touch response diba namayaro mane de na game khalga bong jang ode nigi normal jakhalan namayaro diba refresh rate nak play namjaromo on wa hamo nemi yakote setup kanakta nangiye de angai ko setup kai rachingane asimang na da yani condition kum shokene skang pansing ya back glass bigaba yan C Plus ni ne nibo C Plus ni ba back glass ni biya sokpagen mane no ba QC report on tongane ya back glass bigen no de biyan sokpagen oijok na sung nak tamangen yani condition ko nibo yan pakmaran order khat kapani condition screen ko nibo screen ko lagate ga nibo heavy scratch ngaba nibo mo heavy scratch ngban dikita kabar ko heavy scratch niya kana nibo alam nasun mata ya nibo heavy scratch nasun taman gini ne back kun yang ode yani bo back glass biane ada anching ya William Nagar ni order ka yan display copy ne display original ongjana ini QC report nagana ne bide ma simangan ra bian order khatai pun yang namo ini condition kun nak taman gina simani bo ini de khala gulcha ka ba bang ha aro biara condition nam khal jamat tungur ane pirang ne nigamana de nigonga aro bini damde hazal bonga nisanne idine back to nibo back glass ti tip top dongskane e back glass te nakple tip top dongskane nibo bian bis khaja taw anching ya kasuk bohanigen anching nak tamangen ya ho nibo nakple di tip top grade A ni se jokona condition ko nibo grade A ni condition ko nibo pirang ekdom ketal jak nakple mo tip top display ko nibo na machta na buchta tongja amang matstrong jaya grade A ni nibo singigen yani battery health kun na tamangen yan 100% mane de 100% ode battery original ongja de battery original kun bisong boost khata ne demang ya ni de AC ni de 63 sanjokne ini QC report na gana ne display original ongja ni mingkuma sin ya ni ma nokko de je jan ra na gana kabade ra ne ni battery health ni 83 ini battery health ko thika tenga nasung tang tamgen magan original mane de battery ba original diba bisong battery ko de boost ka ne pero battery ko boost ka katenga
जी 한층 딱 만긴 배터리고 배터리 얘네 오리지널 배터리 인디바 65 배터리 선적 근데 하자서 차비 소스니 봉아 차스 가족에 폰 거네 कैमरा को दी चेंज का नहीं दागन कुछ दिबा ऐप नंबर वहाँ ये को का दिखा तक नियम असल होंगे दे डिस्प्ले को अजून था चाहिए दे निकिंगे चेंज का है दे ये हम ताल बात के पखो बैटरी 100% आगा ना बामो नासु निकना तमन गिने बैटरी को जूम खात पे हो 85 한정 ने निकना तमन गिने ये वो 85 한정 दिबा फोन नो दे बाते मिशोगा 100% माने दे बिशुं बैटरी बूस्ट खाइ फालेंगा मो यानो डेमो यानो दे बैटरी हेल्थ पाइता छम इनो दे बैटरी हेल्थ 100% नेम बिशुं बैटरी बूस्ट खाइंग आर पेरा ये दे बैटरी दे ओरिजिनल बैटरी दे दिबा 100% ना बूस्ट खानका बैटरी ओरिजिनल दे या साइनो सा यानो क्या बामो 84 बैटरी दे 이거 다 100% 갚았다 하러 안승 그 QC 리포트 그냥 어디 이노디 그만큼 체인스 동자 아실 다 맞겐 아 소프트웨어 테크놀로지 동안에 아실 너는 아민 자멜라 그만큼 얘데 배터리데 야바 부스카 배터리 네미야데 디스플레이는 코피 네마다 콜링 테스트 가겐 네마다 콜 카팅을 빼나 오야모 오야모 라 스피커 바가미야 뭐 네마 리시브 가겐 리시브 가하 야호 뮤트 가겐 얘네 스피커 거 본 가겐 거 본. 뮤트 얘니 마이크 뮤트 가족 다 이거 마이크 온 뮤트 하겐 할로 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 뭐 ini mic kam ka yani iPhone yo mic demo speaker ko ini ko unmute ka again hello hello knayo yeah hello hello Nagta mangin display original ongi jaga baba sim na dua ha pena khol khate ha speaker on kaya oh kami ha mo ya speaker pa kami oh ya mo hello hello ya hello 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 amai ngane speaker 여기 장자 스피커 장자 좋대 스피커 장자 좋 장아대 가마디 가만히 입에 스피커 장자 나 야 마이크 unmute 할게 hello hello या फोननी माइक ती टिपटॉप न होया दिबा मैंने स्पीकर लमजा जोकनी बने हेलो हेलो निबो 장자 조 장세자대라 방이 장자 하래 베뱅랑 연풀 베뱅랑 스피커 낙플리 장자네 스피커 낙플리 장자네 스피커 그나 따만겐 나이마 이거 가만히 디바 장자 하러 यानी स्पीकर नस्तो होना ना खन याको थाइना त मानना again थाइना दे लेमंग यानी को प्ले खा सुसाव दे निबने आई को प्ले खा के निबने निका फुल वॉल्यूम या यामो विलियम नागालनी रागबदी टिपटॉप निबा या जंगजा 이거 콜카 어디 가마고 그나야 hello 네 hello hello 아 hello 그나딘 닥번 플리즈 장자 가리 방안디 슈아데 그나는 인긴다고 봐 나슬론 되게 바탑 나는긴 이게 니게 나츠 바탑이 골프드 나민 그나야로 니베 예 스피커 예 라우드 스피커 사 장자하로 방이 다왕아 라우드 스피커로 골프 한다고 봐 장자하로 나와 방이 나바 방이 장이 그나 쟁긴 봐뭐 그나야
ino masih haro yara speaker nakpe jangja haro yara angi chanchi yara de bisong chius bolna nangaro iko chin api mui de ndigi onga haro nangni de white color biara 60 volt biara 60 volt GB kusang olda haro 장글 치박 미야마. ya jungle chibak biawa back glass panel bia ni sia donga ba uchi QC reporter na sia ta nimbaro nikaba mo ya nibo 84 san dongaro nangi phone ni battery ora replace ko di midi miso ka di dongjaro am 그날 다래는 혼바 왜 그래? why khnal thare nok mai ba ko de principal 마 달로방 봐. 비수 감옥 이임네. andam chiopong again khnal dero 이게 안탐. 그거자 봐. 그거 자모 right. nangni phone de gmakan tip top itu nga ko ba mung sa problem mai screen mai ba display de copy yedi kuri yedi problem dongja yedi ekdom kam kha indi ba yara original gta de nak play de smooth de ongja ro 장아라 game 갈자 봐. da ko de ongaya na da ko de nak play na mai na de ya record khay mamung ja khon ba 마마 웅자 ya mimung ko de mung kha ja ro 왜? wa khale kurang na mamung ja khon ba mo 마마 웅자 봐. 마인드. ya anang na mung se ya problem de mai na battery 63 sanjok 배터리. battery 60 ana nangi whatsapp ko open khabda na nangi phone ko photo khay watat na 대양아 분갓나. ana hai takat photo ko 어른 동디 동아? da ko te ongaya na falbing gnang aru battery saving mode on khay ja khal ko de me mamung jede camera de tip top ba khali daudi nangni de speaker ba ekdom tip top deba khali mai problem na khali na de battery han jogro na du ulam na khali ba 왜? ya sa bak maran ni order khagba ni speaker jang gija sokpas ka gamakan namde nams khamung battery ba gamakan de ba speak khanam gija sokpa apsanan da ko ba bini era 5G ro nangni phalde 5G ungja 왜 얘들 발중자? 니까가. ya ni ba 100% ready 100% de ungja ba jogro jakha guman phone ba sa ko ba 100% ungin ma battery iko agani donat na ni ha 아마. ra ade kode knalo sa nangna de apply di kode thari tainok ne 동아이잖아. knalo sa thari nai nok dalde anga message reply khana mandi nangna 왜? 나봐 비지용 봐. knalo thari mang ana dano knalo sakka thamni kun thari na munga ndigum dalde donche na jokra nathila ne second hand mor berang dege mana de maraken biya ba sokbagen matsta ba sokbagen pizta ba sokbagen ne battery in service jogode chanchi eba jo battery change ma sokbagen ongjare battery original 70 ba 60 ba mo digi sakka sokbagen ne battery in service jogode ende man asong battery ra dali raja gtal thik plan na gin no de order khatebo ne em chinta ona second hand yedi second hand sa ne repeng ni mo gtal khurang ode na simo gtal khurang na dai bunu iano grade A yara grade A ongani gaman bisong battery ku boost khayo na chogyan ba 100% kaple ona jog boost khay mende bi 100% ongjasa e anting check PCU chekane iri 84% sanmo yan iPhone 13 ni front camera chi video khaingane quality ura ga suma sheno ko tan check khay ni jo e ma da back chi ba khagen merokom da mangen yan back camera chi ma video khaingane let's come Hi. Anda jo kuperan timna. Anda ni mga da de walo de nasimang video khama de 30 fps 4K khana khabo ba 25 fps 4K khabo no de clear ong pati niken ne. Ya nok plus stable ong amo. Chano. Ya nang iPhone 20 Pro Max. Berang yan iPhone SE 2022 ni 5G phone ni camera chen khainga camera mai khumgen yan William nagal ni phone ni mo ema da eta kapjan tango bisho na yan ona simon ta ga magi camera mai kom angin chanchani ta ya iPhone SE 2022 ni camera
quality namkhol otta khon demo sumna ligwe sukjan ligwe shotamo otta taman ge nangni room share berako rimen iPhone SE 2022 5G phone ni bakmarani phone ji khayena en bakmarani phone ni en bakmarani phone ni selfie camera ji khayena yan William Nagarni phone ni back camera ne iPhone SE 2020 ne enakna manggen ya 2022 yade bakmarani de mang bacha joksa gisara gisa ya yade maibani daring ni de ma dao ye yan wa William Nagarni phone ni yan display copy ti aro camera ndi tiktok waya mo aso ma nagna ta ma kom quality yan selfie camera ne na yan na video ko ni ale video ko like kanak ta gwana bin repina nemang tal ma demole channel ko subscribe kanak ta gwana be nemang na ba phone order khana skin sumonde na chi mangna WhatsApp number description na aru catalog pa donga yai mana chima che kanak ta mangen phone je namna ka ba simang na ana message kanak ta man ne chin ana simang na min sosta order khayna ta ne